أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کی معلمہ نازیہ ایوب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بذریعہ زوم آپ کی کلاسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے کا یہ کلاس 8 کا اردو کا لیکچر نمبر 2۔ عزیز طلباء، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلا تمام کام جو ہے وہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ کیا ہوگا، یاد کیا ہوگا۔ تو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس لیکچر کا کام بھی آپ کو دی گئی ہدایات کے مطابق کرنا ہے۔ لیکچر کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم ہنگ پڑھی تھی، جس کے شاید اسماعیل میرٹھی تھے۔ آپ کو میں نے کاپی میکنگ کا طریقہ بنایا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے تعارف بنانا ہے، آغاز برائے نکات اول کا آپ کو ٹائٹل پیج، پھر نصاب برائے نکات اول، آؤٹ لائن آپ کو فزیکل کلاسز میں مل جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کو بانی پاکستان یہ والا پیج تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نظم ہم کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کام کرنا ہے آج میں اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے کام کا آغاز کریں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں مرکزی خیال تحریر کرنا ہے۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اس نظم کے شاعر ہیں۔ یہ بھی آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا گیا تھا۔ اسماعیل کے اوپر تخلص کی علامت ہے، یہ بھی بتایا گیا تھا آپ کو۔ تخلص وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، تخلص کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے اس کی ہم نے پچھلے لیکچر میں پوری تشریح کی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے مرکزی خیال۔ سبق کا مرکزی خیال ایک اہم سوال ہے، آپ سب کو اس کو یاد کرنا ہے۔ یہاں اس لیکچر میں آپ کو مرکزی خیال جو ہے وہ سمجھایا بھی جائے گا اور پڑھ کے بتایا جائے گا، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ اسے خود لکھ سکیں۔ بیٹا جب بھی ہم مرکزی خیال لکھیں گے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے حوالہ نظم لکھیں۔ اگر سبق کا لکھ رہے ہیں تو پھر سبق لکھیں گے، اس کے بعد ہم اگر نظم ہے تو اس کے بعد حوالہ شاعر لکھیں گے، اور اگر سبق ہے تو ہم کیا لکھیں گے؟ حوالہ مصنف۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر آئے گا مرکزی خیال۔ تو یہ ہے طریقہ کار مرکزی خیال لکھنے کا۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ حوالہ نظم ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اب اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ حوالہ نظم ہم کا مرکزی خیال لکھ رہے ہیں، تو اس لیے حوالہ نظم کا اس طرح لکھیں گے کہ مذکورہ نظم ہم ہماری درسی کتاب کی زینت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، شان و قدرت بیان کی گئی۔ یہ نظم اردو شاعری میں منفرد انداز کے حامل شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کے تراویش قلم کا نتیجہ ہے، اور یہ نظم ہم کلیات اسماعیل سے اخذ کرتا ہے۔ آپ نے اس میں دیکھا کہ اس میں ہم نے نظم ہم کی ایک لفظ میں تعریف بھی بیان کی، اس کے بعد ہم نے شاعر کا نام لکھا، اس کے بعد ہم نے یہ نظم کہاں سے اخذ کرتا ہے، ماخوذ ہے، ہم نے وہ بھی لکھا۔ تو یہ 2 سے 3 چیزیں اچھے الفاظ میں لکھی ہے تو یہ حوالہ نظم بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی طریقہ کار آپ اپناتے ہوئے حوالہ سبق بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے لکھیں حوالہ شاعر۔ حوالہ شاعر یعنی مختصر تعارف شاعر کا۔ اس میں ہمیں طرز تحریر یا شاعرانہ خصوصیات پر زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے جیسے لکھا ہوا ہے کہ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی افق سخن یعنی شاعری کے آسمان کا، افق سخن شاعری کا آسمان، افق سخن کا وہ درخشاں کہتے ہیں روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے جو نظم و شعرا میں چمک رہا ہے۔ ان کے کلام کا کمال زبان کی پاکیزگی، بیان کی سادگی، مقصدیت، اصلاح اور پر اثر محاسن الفاظ ہیں۔ محاسن حسین کی جمع ہوتا ہے، یہ محاسن خوبصورت الفاظ ہیں جو قاری کو بے حد متاثر کرتا ہے۔ پیراگراف بدلتے ہوئے اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے انفرادی طور پر مؤثر انداز میں شاعری کی، اس کی وجہ سے وہ بچوں کے شاعر کہلائے۔ آپ کا تمام کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع کیا جا چکا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ہم نے شاعر کی جو طرز شاعرانہ خصوصیات کہہ لیں ہم نے وہ بیان کی، ان کا تخلص ہے، ان کا لقب ہے، یہ سب بیان کر سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں، یہ 2 ہیڈنگز لکھنے کے بعد اب ہم آئیں گے مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اس کی رحمت کے خزانے ہر ایک پر کھلتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف توصیف میں مشہور ہے۔ مولوی اسماعیل میرٹھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مداح سرائی یعنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
खुदावंद ताला हमेशा से और हमेशा रहेगा, लेकिन कायनात का ये जो निज़ाम हमें रमा दमा नजर आता है ये हमेशा से नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने बल्कि अल्लाह ताला इसका खालिक व मालिक है। और जहाँ जहाँ रब अज़्ज़ व जल ने मुनासिब समझा जिंदगी की नेमतों से नवाजा, यानी ये सिर्फ अल्लाह ताला ही की है कि उसने बगैर किसी भी साबिका मिसाल के इस कायनात उसकी हर शय को तख्लीक किया। ये जहां ही नहीं बल्कि वो तो जहां का खालिक व मालिक है। अदम से किया है उसने तख्लीक सब कुछ, वही खालिक बज़ में हर दो सरा है। अल्लाह ताला तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। ये जमीन, समाज, ये चांद, ये सूरज, ये तारे, ये कहकशां, ये शजर, ये हजर, ये सहरा, ये रेगिस्तान, ये समंदर और ये हवा, ये बुलंदो बाला पहाड़, ये चरिंद, ये परिंद, ये फलक, ये खलक, गर्ज, सब कुछ रब्बे कायनात की तख्लीकात है। वही इस कायनात को चलाने वाला है, हर शय उसी के ताबे है। हर शय ने अपने महवर में महवे गर्दिश। हम अल्लाह ताला की कुदरत का अहाता करें तो ये ना ही हमारी सकत है और ना ही ये हमारी मजाल और ताकत है, क्योंकि अल्लाह ताला की खुदाई, उसकी ज़ात हमारी सोच की हदूद और क़यूद से बालातर है, यानी उसकी ज़ात हम अपनी सोच में कैद नहीं कर सकते। इसी सिफ्त की वजह से वो वाहिद और यकता है और रब्बे कायनात है, खालिक कायनात है, मालिक कायनात है। नहीं अव्वल को आखिर से जुदाई, बराए अक्ल है तेरी खुदाई। बराए अक्ल का मतलब होता है कि जो अक्ल में ना समझ सके। नहीं अव्वल को आखिर से जुदाई, बराए अक्ल है तेरी खुदाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा मरकजी ख्याल। आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, यानी पहले आप मरकजी ख्याल भी लिखेंगे, इसी मरकजी ख्याल को फॉलो करना चाहें इसी को लिख लें, खुद से लिखना चाहें खुद से लिखिए, लेकिन जो आप हेडिंग्स देंगे, हेडिंग आपको ऐसे ही देनी है, पहले हवाला नज़म, फिर हवाला शायर और फिर आप क्या करेंगे मरकजी ख्याल। ये तो था मरकजी ख्याल। जी बच्चों, अब हम आते हैं आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 119 पर। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, या आपके दरसी किताब का सफ़ा नंबर 19 आप देख रहे हैं। इसमें सवाल नंबर 1 है, दर्जैल सवालात के जवाबात दीजिए। तो क्लास सबसे पहले आपने इन तमाम इसमें सवाल नंबर 1 में दिए गए तमाम सवालात के जवाबात आपने तहरीर करने हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर पहले सवाल लिखा हुआ है, नज़म में छत से क्या चीज मुराद है। तो इस नज़म में छत से मुराद आसमान है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत खूब तरीके से तख्लीक किया है कि तमाम जहां उसके नीचे सिमट गए हैं। आसमान का हमारे सर पर बगैर किसी सतून के कायम रहना अल्लाह की शान शौकत कुदरत को जाहिर करता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इसी तरह आपने बढ़ते जाना है और अपने इसके जवाबात लिखते जाना है, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 2, शायर ने जंजीर किसे कहा है। शायर ने जंजीर उस कशिश को कहा है जिसने हर सितारे, सैयारे, चांद, सूरज, कहकशां को अपने ही मदार में घूमने पर पाबंद किया है। इसी कशिश और इसी जंजीर अल्लाह की इस कुदरत की वजह से तमाम अजरा में फल्की अपने अपने मदार में बगैर किसी कमी या ज्यादती के गर्दिश कर रहे हैं और ये कभी भी अपना रास्ता तब्दील नहीं कर सकते। लालो गोहर से शायद की क्या मुराद है। सवाल नंबर 3, लालो गोहर के लफ्जी मानी कीमती हीरे और मोती के हैं। मैं आपको तशरीह बता चुकी हूँ, जवाब में भी आप इसी तरह लिखेंगे। लालो गोहर के लफ्जी मानी कीमती हीरे और मोती के हैं, जबकि इस नज़म में शायर ने लालो गोहर को चमकते जगमगाते हुए तारों से तशबीह दी है, जो मोती की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, और इन सैयारों को भी जो जमीन से बड़े हैं और जगमगाते हुए नजर आते हैं। ये सवाल नंबर 3 का जवाब। सवाल नंबर 4, अल्लाह ताला की कुदरत किन बातों से जाहिर होती है। ये बहुत तफसीली सवाल है, लेकिन आप इसे मुख्तसर लिखिएगा। अल्लाह के रब्बुल इज्जत की कुदरत इन बातों से जाहिर होती है कि ज़ात पाक ने ऐसे चिराग यानी सूरज, चांद और सितारे रोशन किए जो बगैर किसी तेल के चलते हैं, यानी इनकी रोशनी कभी कम नहीं होती। अल्लाह ताला की कुदरत कायनात के निज़ाम की हर शय से जाहिर होती है। अल्लाह ताला की कुदरत कायनात के
निजाम की हर शय से जाहिर होती है। चांद और सूरज का अपने वक्त पर तबक निकलना, छुपना, मौसमों का अपने वक्त पर आना जाना, हवा का चलना, फूलों का खिलना, समंदर दरिया मौजूद उठना, आसमान से बारिश का बरसना, अजराम फल की अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं। दिन का आना रात का जाना, इस तरह इनकी रफ्तार में कोई कमी या ज्यादती नहीं होती और ना ही वो कभी अपना रास्ता तब्दील करते हैं। ऐसा ना होता तो ये तमाम अजरामी फल की एक दूसरे से टकरा जाते अगर वो अपना रास्ता इख्तियार करते और ये दुनिया फना हो जाती। अल्लाह ताला की कुदरत हर शय से, इस कायनात की हर शय से दिखाई देती है। इसी की रोशनी में, वजाहत की रोशनी में अपना जवाब लिख सकते हैं। इसी में आप एक शेर का इजाफा भी कर सकते हैं। हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हर जा यानी हर जगह तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि दो आंखों से क्या क्या देखें। ये भी अल्लाह ताला की शान में शेर कहा। इन तमाम सवालात के जवाबात लिखने के बाद अब आप आएंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है, इस हम का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। तो मैं इस लेक्चर में पहले हम का मरकजी ख्याल भी बयान कर चुकी हूँ और इसके अलावा मैंने इसके लिखने का तरीकाकार भी बयान किया। आप उसी को मद्देनजर रखते हुए अपना काम करेंगे। आखिर में जो है सवाल नंबर 3, खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखिए। तो ये आपको ये भी अपनी कॉपी में लिखना है। बंदे हैं बहम सख्त जंजीर से, ये आप ही की हमसे लिए गए हैं मिसरे और उनको पूरा करना है। वह जंजीर क्या है? कशिश बाहमी, बनाई है तूने ये क्या खूबचत, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल है, तसव्वुर तेरी जात का है वहाँ। ये काम कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी दरसी किताब आगे बढ़ते हैं, दरसी किताब के सफा नंबर 121 पर अगर आप आते हैं तो 121 पर आपको सरगर्मियां लिखी हुई नजर आएंगी। तो सरगर्मियां जो है उसमें आपको पहली सरगर्मी जो है वो आपको अपने कंप्यूटर पेपर पर करनी है, जबकि यहाँ पर लिखा ये है कि आपको चार्ट बनाना है। चूंकि आप चार्ट तो बना नहीं सकते फिलहाल, तो आप ये वाला काम जो है आप ऐसा करेंगे कि आप अल्लाह ताला की शान और कुदरत और सिफात के बारे में 20 जुमलों पर मुश्तमिल आप एक लिखेंगे, पैराग्राफ लिखिए और उसको आप कंप्यूटर पेपर पर नहायत खूबसूरती के साथ लिखकर अपने जर्नल में पेश कीजिए। आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काम समझ में आ चुका होगा और आप अपना काम नहायत जिम्मेदारी से करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। उस वक्त की इजाजत। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सों में रखे। अल्लाह हाफिज।